بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله خلق الخلق ودرى وقدر لأوليائه الخيرة على كل الورى ليكونوا في العالمين بشيرا ونذيرا وفي شم الذرى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وشك ولم ترى، وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله خير من مشى على الأرض واتئ الثرى، صلى الله عليه وبارك وسلم وعلى آله وصحبه أسد السرى، وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان لا يوم الدين، فإنهم في تجارة لن تبورا. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله حق تقاته واعتصموا منه بأوثق الأرى، قائلا في كتابه العزيز: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. معاشر المسlimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Marilah kita tingkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan seluruh perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan segala yang dilarangnya. Semoga kita termasuk hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang bertakwa, beriman, bersyukur dan bersabar. Jamaah salat Jumat dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bulan Januari adalah bulan pertama dalam sistem penanggalan Masihiyah. Dan alhamdulillah sekarang kita lagi masuki awal tahun dan Jumat kedua di bulan dan tahun baru ini. Tepatnya tanggal 10 Januari 2025 Masehi yang bertepatan dengan 10 Rajab 1446 Hijriah. Dan insyaAllah kurang dari dua bulan lagi kita akan memasuki bulan Ramadan yang mulia, tepatnya 1 Maret 2025 Masehi. Oleh karena itu, tidak ada salahnya kita harusnya terus menerus dan melakukan introspeksi diri dan muhasabah diri, yakni menghitung kedirian kita atau introspeksi atas apa yang telah kita lakukan selama 1 tahun, sehingga dapat menjadi pijakan kita dalam melangkah tahun-tahun berikutnya. Dalam rangka hal tersebut, kiranya pantas kita mengingat kembali pesan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu ardhah sebagaimana termaktub dalam kitab Nasaihul Ubad karya Imam Ibnu Hajar Asqalani. Kun indallahi khairan nas wa kun indan nasi syarran nas wa kun indan nas rajulan minan nas. Artinya, jadilah manusia yang paling baik di sisi Allah Subhanahu wa taala dan jadilah manusia yang paling jelek dalam pandangan dirimu, serta jadilah manusia biasa di hadapan orang lain. Jamaah Jumat rahimakumullah. Ada beberapa pesan dalam hikmah ini dan memberikan arahan yang sangat luar biasa bagi umat Islam dalam mengarungi kehidupan demi memperoleh kehidupan dunia dan kebahagiaan di akhirat. Pertama, jadilah manusia yang paling baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bermakna kita diharapkan terus-menerus meningkatkan ketakwaan dan amal kebaikan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, menjalankan perintahnya dan sedapat mungkin menjauhi apa yang menjadi pantangan atau larangan dalam kehidupan sesuai dengan tuntunan agama, sehingga kita bisa menjadi manusia yang paling baik di sisinya. Pesan kedua, dan jadilah manusia yang paling jelek dalam pandangan dirimu. Dalam hikmah yang sangat berharga ini, kita harus merasa sangat kurang atas amal kebaikan yang sudah kita lakukan selama ini.
dengan terus-menerus merasa kita jelek dan rendah, walaupun kita sudah melakukannya 70 tahun lebih. Hal ini bukan berarti kita merendahkan diri kita, namun supaya sifat-sifat yang jelek dalam diri kita tidak menghancurkan amalan-amalan baik yang telah kita lakukan. Oleh karena itu, kita harus menjauhkan diri kita dari sikap ujub, sombong, riya, pamer, dan sum'ah, mengharap pujian orang lain. Sehingga amal-amal kita semuanya terselamatkan dengan adanya sifat-sifat yang baik pada kita, seperti ikhlas, istiqomah, sabar, dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ketiga, jadilah manusia biasa di hadapan orang lain. Dari nasihat yang berharga ini, kita harus menundukkan diri di hadapan orang lain dengan tidak merasa lebih baik dari orang lain tersebut. Walaupun orang tersebut lebih muda dari kita, apalagi lebih tua, wajib kita menghormatinya. Mungkin banyak di antara kita ketika melihat orang lain merasa dirinya lebih baik atau lebih mulia disebabkan harta dan pangkat dan jabatan yang dia terima dalam pemerintahan atau swasta atau tatanan masyarakat yang ada. Yang jelas, selama berupa muslim dan manusia, harus kita hormati dan harus kita hargai. Masyarul muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Lantas, bagaimana kita mampu mendorong diri kita untuk terus berbuat kebaikan tersebut? Para ulama memiliki tips sederhana yang dapat kita lakukan dalam keseharian kita. Pertama, jika kita melihat orang lain, hendaklah kita memandangnya bahwa dia memiliki kelebihan daripada diri kita sendiri. Mungkin dia lebih bertakwa, lebih banyak amal kebajikannya, lebih tinggi derajatnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kedua, jika kita melihat anak kecil atau yang lebih muda dari kita, jangan kita merasa lebih baik darinya. Katakanlah dalam diri kita sendiri, mungkin dia dosanya lebih sedikit daripada dosa diriku, karena umurnya lebih sedikit dariku. Sebaliknya, jika kita melihat orang tua, hendaklah kita melihat bahwa dia telah berbuat kebajikan dan kebaikan lebih banyak dariku, dan lebih banyak ibadahnya dan khatam Al-Qur'annya. Ketiga, jika kita melihat orang alim dan berilmu atau orang yang memiliki ilmu pengetahuan yang luas, hendaklah kita menilainya dia memiliki cara yang baik dan benar untuk mengamalkan ilmu dan menyampaikannya. Ilmu dan ilmu pengetahuan yang telah tersebut kebaikan dengan ilmu tersebut. Sebaliknya, jika kita melihat orang bodoh, hendaknya kita katakan mungkin dia berbuat dosa atau salah akibat ketidaktahuannya. Sementara kita lebih berdosa karena berbuat salah dalam pengetahuan-pengetahuan yang kita miliki. Orang bodoh berbuat salah bisa jadi karena ketidaktahuannya. Sementara orang yang memiliki pengetahuan berbuat dosa bukan karena tidak tahu, namun karena lemahnya iman dan merasa tidak diawasi oleh Yang Maha Kuasa, yaitu Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana para koruptor dan maling-maling duit rakyat. Ilustrasi sederhana yang mungkin dapat kita pakai. Siapakah yang bisa berbuat korupsi? Tentu ia yang memiliki akses, pengetahuan, dan bagaimana mengambil dan memanfaatkan uang tersebut untuk dirinya dan golongannya. Dan bukanlah orang yang tidak memiliki pengetahuan bagaimana untuk menyelewengkan uang negara dan rakyat. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Introspeksi diri bukan hanya dilakukan sekali, namun harus menjadi bagian yang tertanam dalam kehidupan kita sehari-hari. Muhasabah adalah cara mengendalikan hidup kita, yang akan memiliki efek luar biasa pada diri kita, keluarga, dan masyarakat. Ketidakdaruran kita untuk melakukan introspeksi bukan hanya dapat mengakibatkan kerusakan pada kehidupan kita, tetapi juga kehidupan yang lebih luas, yakni keluarga dan masyarakat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-kayyisu man dana nafsah wa 'amila lima ba'da al-maut wal 'ajizu man atba'a nafsahu wa hawaha wa tamanna 'ala Allahil amani." Rawahu Imam Ahmad. Orang yang cerdas sukses
adalah orang yang menghisap atau mengevaluasi dirinya sendiri serta beramal untuk kehidupan sesudah kematiannya. Sedangkan orang yang lemah adalah orang yang mengikuti hawa nafsunya serta berangan-angan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Imam Ahmad. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Semoga kita termasuk golongan orang-orang yang mampu terus-menerus untuk introspeksi dan berbenah diri, sehingga kita mampu menjadi penyokong tumbuhnya keluarga dan masyarakat yang lebih baik menuju baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur innahu waliyyu dzalika wal qadir alaihi wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه غفور رحيم. الحمد لله غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب للطول لا إله إلا هو إليه المصير الذي له ملك السماوات والأرض وله الحمد في الأولى والآخرة وهو الحكيم الخبير. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله ما استطعتم وسارعوا إلى مغفرة ربكم. اعلموا أن يومكم هذا يوم جليل المقدار وعيد جميل الشعار، فتقربوا إلى ربكم الجليل البصير بالنشاط في الدعوة والعبادة والتذكير، وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له، واركبوا الله في السر والعلانية، وتوبوا إلى الله توبة نصوحا. عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. واعلموا أن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وارض اللهم عن خلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى بقية الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين وأذل الشرك والمشركين وانصر المجاهدين والمجتهدين خاصة في فلسطين وفي سوريا وفي لبنان وفي يمن وفي إندونيسيا وفي بلدان المسلمين عامة يا رب العالمين. واجعل هذا البلد بلدا آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. ألف بين قلوبنا ووحد صفوفنا وكلمتنا واجمع فرقتنا وشملنا، زوج شباب المسلمين ونجح طلاب المسلمين أجمعين. اللهم إنا نسألك فواتح الخير وخواتمه وجوامعه وأوله وآخره وظاهره وباطنه، ونسألك الدرجات العلى من الجنة والنجاة من النار والعفو عند الحساب. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مباركا مرحوما وتفرقنا من بعد تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا بيننا ولا معنا شقيا ولا مطرودا ولا محروما. اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم استر أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اجبر أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اهد أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم وحد أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم انصر أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ارحم أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.
رحمة عامة كاملة شاملة برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. وأقم الصلاة.